Chapter 11, Exercise 1, Question number 4. A wire has a mass of 10 gram and length 2.5 meter. Okay, so this is mass M, and then this one is length L, okay, or L naught. A force of 100 Newton, this is F, applied to the wire and extend by 2.3 millimeter. So this is the elongation E. Determine the Young modulus for the metal of the wire. Okay. So you may use formula for Young modulus equals stress over strain. Okay. And then daripada sini kita dapat sebab stress equals force over area dan strain equals elongation over L naught. Jadi kita dapat F L naught over AE. Okay. So dalam equation ni F dah ada, L naught pun dah ada, elongation pun ada, cuma cross sectional area je tak tahu. Okay, so cross sectional area ni mungkin kita boleh dapat daripada nilai density of wire. Okay, so formula bagi density adalah density equals mass over volume. Okay, yang mana volume ni, okay, dia adalah sama dengan cross sectional area times L. L iaitu length. Okay, so boleh imagine tak bentuk wire macam mana? Okay, ni adalah wire. Okay. Okay, so kat depan ni adalah cross sectional area A. Dan yang ni adalah length of the wire. Okay, ni adalah length of wire. Okay, yang ni adalah length of wire. Jadi volume adalah sama dengan area times length. So daripada sini kita boleh dapat cross sectional area. Gantikan density 2.7 times 10 to the power of 3, and then mass 10 gram convert to kilogram, so times 10 to the power of negative 3, and then area A is the unknown, okay, that you have to find, and then length or original length of the wire is 2.5. Okay, so boleh dapat cross sectional area equals 1.48 times 10 to the power of negative 6, and the unit is meter squared. So kita dah boleh cari yang modulus equals F L naught over AE. Substitute force. Okay, force is given, it is 100 Newton. And then L naught is 2.5 meter. Cross sectional area already calculated, 1.48 times 10 to the power of negative 6, and then elongation is 2.3 millimeter. Okay, so you have to convert to meter, so times 10 to the power of negative 3. Okay, so boleh dapat yang modulus. So dapat 7.34
times 10 to the power of 10. And unit for Young modulus is Pascal or Newton per meter squared. Okay, so ini adalah untuk question A. And then question B, the strain energy stored in the stretch wire. Okay, so formula untuk strain energy adalah U equals half time force time elongation. So substitute force, which is 100, and then times elongation 2.3 times 10 to the power of -3. So is equals 0.115 joule. Okay, so kita dah jawab soalan B. Strain energy stored in the stretch wire. Okay, so jawapan dia adalah 0.115 joule. Okay, next question number 5. An object P of mass 0.5 kg hang on a vertical tungsten wire of diameter 0.22 meter. This is diameter, and length of 1 meter. So this is L0. Okay, hanging from the bottom of P is copper wire of diameter 0.5 millimeter and length 1.5 meter that support an object Q of mass 0.35 kilogram. Okay, kilogram. Assume that the elastic limit of the wire is not exceeded. Okay, and both wire are massless. Okay, given Young modulus for tungsten is 3.6 times 10 to the power of 11 Pascal. Young modulus for copper is 1.2 times 10 to the power of 11 Pascal. And G, exertion due to gravity, is 9.81 meter per second squared. Okay. Sketch and label the free body diagram of object P and Q. Okay, boleh imagine tak macam mana? Okay, so sekarang ni sebenarnya ada dua objek. Objek P dan objek Q. Dan ada dua wire. Wire tungsten dan wire copper. Okay, so kita lukis dulu. Yang ni bukan free body diagram lagi. Kita lukis dulu situation soalan ni. Okay, ni objek P. Okay, hangs on a vertical tungsten. Maksudnya kat atas ni ada wire tungsten. Tungsten wire. Kat atas ni. Kat atas objek P. Okay. From the bottom of P is copper wire. So, kat bawah P ni ada copper. Bawah P ada copper wire. Okay. Copper wire. And then that support an object Q. So, kat bawah copper wire ni ada objek Q. Okay, ada objek Q kat bawah ni. Alright, so dia macam ni lah. Tungsten, objek P, copper wire, and objek Q. Okay, sketch and label free body diagram of object P and Q. Sekarang ada dua objek, jadi akan ada dua free body diagram. Okay. Okay, kita lukis dulu untuk objek P. Okay, dekat objek P, forces yang ada pada objek P adalah
tension of tungsten wire. Okay, so maybe kita boleh label dia sebagai TT. Okay, T stand for tungsten. And then kat bawah ni juga ada copper wire. Jadi akan ada tension tapi menjauhi objek P lah. Ni adalah TC. Okay, C stand for copper. TC. And then objek P ni sendiri ada weight. Okay, vertically downward. So, kita dah boleh lukis. Objek P kita gantikan dengan point. Okay. Okay. So, ini adalah tension tungsten wire. And then, kat bawah ni ada tension of copper wire. Okay. And then kat bawah ni juga ada weight. Okay. So ada 3 forces acting on object P. And then untuk objek Q, okay, dekat objek Q, dekat atas objek Q ada wire copper. So, dia ada tension copper tapi away from objek Q. And then objek Q sendiri juga ada weight. Okay, weight objek Q. So, tadi untuk objek P, lebih baik kita label dia sebagai weight P. Okay. Sebab weight P dengan weight Q tak sama. Okay. Sebab mass tak sama. Okay. So, sekarang kita dah boleh lukis free body diagram untuk objek Q. So, kat atas ni akan ada tension copper wire. And then kat bawah ni pula akan ada weight objek Q. Okay. So, dua-dua objek P dan Q ni adalah dalam keadaan in equilibrium. Okay. In equilibrium. Okay. So, kita boleh jawab soalan B part 1. Okay. Tension in both wire based on chapter 4. Okay. So, kita boleh apply untuk objek Q. Net force Y equals 0. Because objek Q is in equilibrium. So, tension copper minus or plus negative weight Q equals 0. So, tension copper wire equals weight Q. Okay, where weight Q is mass Q. Okay, times acceleration due to gravity. Okay, so substitute mass Q. Okay, which is 0.35 times G 9.81. So, tension of copper wire equals to 3.43 Newton. Okay. So, ini adalah tension for copper wire. And then, for object Q, okay, juga boleh apply konsep net force Y equals 0 because object P is in equilibrium. Okay. So, atas ni adalah tension of tungsten. Okay. Minus tension of copper. Minus weight of object P equals 0. So, tension of tungsten wire equals tension of copper wire plus weight P.
Okay, where weight P equals mass P times acceleration due to gravity. Okay, substitute tension of copper 3.43 plus mass object P, okay, which is 0.5 kilogram times G 9.81. So, dapat tension of tungsten is 8.34 Newton. Okay, so dah jawab soalan B part 1, tension in both wire. Okay, based on concept chapter 4. And then question B part 2. Okay, question B part 2. The total strain energy of the system. Okay, strain energy. Formula untuk strain energy ialah half time force E. Okay, Fe. Okay. Okay, so dalam ni E tak tahu. Okay, E untuk tungsten unknown dan E elongation untuk copper pun tak tahu. Okay, sebab strain energy of the system, okay, U total lah, okay, dia akan sama dengan strain energy bagi copper plus dengan strain energy bagi tungsten. Okay, yang mana strain energy untuk copper adalah half time F bagi copper time elongation copper. And then yang ni akan jadi half time force bagi tungsten time elongation bagi tungsten. Okay, so kita boleh cari dulu FC. Okay, kita boleh cari dulu FC. Okay, daripada FC dia akan sama dengan tension C. Okay, dah carilah sebenarnya yang ni. Dan EC kena cari. EC, okay, kita nak cari EC. Elongation of copper wire. Okay, kita boleh dapat daripada yang modulus equals FL naught over AE. Okay, yang modulus untuk copper adalah 1.2 times 10 to the power of 11. And then force of copper sama dengan tension of copper 3.3. And original length untuk copper wire adalah 1.5 meter. Cross sectional area, okay, kita boleh cari daripada formula. Okay, area equals pi d squared over 4. Sebab dia bagi D, dia bagi diameter. Okay, jadi boleh substitute kat sini. Pi times diameter of copper wire is 0.5 millimeter. So, kena convert kepada meter. Okay. Pi d squared. Okay. 0.5 dan 10 kuasa negatif 3 lah. Tukar kepada meter. Okay. Over 4. Okay. And then times elongation E.
which is the unknown. So, boleh dapat elongation untuk copper. 2.18 times 10 to the power of negative 4 meter. Okey, seterusnya kita perlu cari elongation untuk tungsten. Okey. So, elongation untuk tungsten juga daripada yang modulus equals F L0 over AE. Okay, and then substitute yang modulus untuk tungsten. Okay, yang modulus untuk tungsten adalah 3.6 times 10 to the power of 11. Okay, and then substitute force untuk tungsten. Force untuk tungsten adalah sama dengan tension untuk tungsten, which is 8.34. Okay, 8.34 and then times original length untuk tungsten is 1 meter and cross sectional area untuk tungsten adalah daripada pi d squared over 4, yang mana diameter untuk tungsten adalah 0.22 0.22 millimeter. So, convert kepada meter. Okay. Jangan lupa yang ni squared. D squared over 4. Okay. Times elongation untuk tungsten. So, boleh dapat elongation untuk tungsten. Okay. 6.09 times 10 to the power of negative 4. Okay, negative 4 meter. Okay, so semua nilai dah ada. Sekarang kita dah boleh substitute dalam equation strain energy untuk cari total strain energy. Okay, so tulis kat bawah ni. So, strain energy equals half FC. FC adalah force untuk copper. Yang mana force untuk copper adalah sama dengan tension copper. Okay, sama dengan tension copper. Nilainya adalah 3.43. Okay, times elongation untuk copper. Okay, dah kira tadi 2.18 times 10 to the power of negative 4. And then, plus dengan strain energy untuk tungsten. Half time force untuk tungsten. Force untuk tungsten adalah sama dengan tension tungsten. Okay, nilai dia adalah 8.34 times dengan elongation untuk tungsten dah kira tadi 6.09 times 10 to the power of negative 4. Okay, so boleh dapat total strain energy of the system. Jadi dapat answer dia adalah 2.91 times 10 to the power of negative 3 joule.